Okay, decision game 3 na ta sa atong main event bakbakan. Giangkon sa Team Cebu City ang game 1 o gidaog sa Team Dumanog ang game 2. 1-1 atong standing kini decision game 3. Ang makadaog gani mao'y makadawat sa atong premyo sa bakbakan direha sa Istaka Minolos, Barili, Cebu. Nga gi-sponsoran ni Ma'am Richel Escoltos. Organized by Bus Robot under Yads Casinilio Promotion, the Queen of Volleyball Dayon. 1-0 in favor of Team Dumanog. Jobert Nonel nang namato. Gitupurang Sadam iging ang depensa sa Team Dumanog. 1-0. Kini para igualis sa Team Cebu City. Laya kalobo. Ampay kanang kulapo. Tok murang Sadam. Wa lang gyud po kakuha. Dos-uno na. Bang. Oh, 2-1. Mau pa na pag 2-1 ha, mau pa. In favor of Team Cebu City. Baby Orle. Jobert. Kaniha laumato kuha pa man. Yay, kulapo to the rescue. Idol Jobert. Kaniha gubaan as pamilya. Bungkag na unta tong tinapok. Pero ilawom tunnel miyagi ang tira ni Batang Maylaban. 3-1. Kini para 4 sa Team Cebu City. Jeffrey out. 4-1 na. 3 puntos ang kalamangan sa ating decision game 3. Ang Team Cebu City. Happy birthday Jeffrey. Out ball na naman ang birthday boy. 5-1 na. 4 na ang lamang. Jeffrey. Kulapo. Katira. Jobert. Ay, Nonel. Gi-ambisyon ni Nonel. Pero sumablay. 6-1. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapo o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. O ang Ludis Native Lechon Manok. Nga naadya, bang! Sutang! Di mahikap tong bunala, Nonel. Ang Ludis Native Lechon Manok na diya sa poblasyon Dumanog, na diya sa Sud Mercado. Bang! Namundak na Nonel. Shout out ay ito ra kitrapong bibirle oh. Out ball. Bola sa Team Dumanog, service Nonel. Lobog. Out ball ang Team Cebu City. 3-6. Service Nonel. Nonel again. Okay, trapo. Yay, tuara. Hala kariha. Bang. Nonel. Gobert. Pabrightan na ini. Kinsa may mo plastada ni. Mao mo patigbabaw. Tuara. Hala kariha. Babag tinaing Nonel. 3-6 mga ikan, 3-6. Servisyo Sadam. Baby Orle. Agay gibato ni Kulapo. Kuha pa. Pagibalikan Jobert. Sahod lang gyapon, nakasagang pa. Bunal ni Kulapo. Bang, sagang ni Baby Orle. Giboyo for it on, sabi sa Team Dumanog. Ito na naman sa inyo. Anemic shot coming from Mr. Explosive Jobert Balsitas. Size 3 mga igan, size 3. Pagkakataon sa Team Dumanog, tapyasan ng kalamangan. Ito para 4.
Jobert agay! Nilupad na si Jeffrey. 4, 6. Duha na lang, duha. Kini para 5. Jobert. Baby Orle, overhead. Answered by Mr. Exclusive. Count ni Nonel. Bang! Kaging ang dipinsa sa Team Dumanog. Grabe at tiraha. Aso-asong bola ni Idol Jobert Basinas. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Cebu City. Kini para City. Orle. Grabe, gibala na mas tirador ng bola Jobert. Out ball, out ball. Quatro size kini para 5 sa Team Dumanog. Out ball si Mr. Explosive. Point. 5 size, 5 size. 5 size. Kini para Iguales. Jobert. Lah, Orle. Gi, haplas. Laras. Ay, papap. Agay, ilawom tunnel mi agi. Di madawat sa ahensya. Size 5. Kini para City sa Team Cebu City. Count. Bang! Wa kalapos. 5 size ha, 1 point ball game raha in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Ang makadawag ani mao'y makadawat sa premyo nga gin-sponsoran ni Ma'am Rachel Iscoltos. Tara! Kini may inyo! Tara, kulapo! Nagkiginubatay! La! Wala, namako nagmayo. Iyay, kini bibiurli. Bang! Bang! Sakita gid eh. Di matabas-tabas. Woo! Size 5 mga igan, size 5. Servisyo sa dam. Tora, bibiurli. Kulapo, throwing bombs. Answered by Jeffrey. Sumablay. City 5 na mga igan, City 5. Servisyo sa dam. Out ball, out ball. Cinco City, 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Bebe Orle. Nunel, wala po. La! Jobert, Lobo. Out ball, out ball. Size 5, size 5. Oh, size City, size City. Size City, Osara, Osara, size City. Okay na para tabla. Para Igualis. Jobert. Baby Orle. Woo! Igualis City na, Igualis City. 7-0. Na, kombate, kombate. Igualis City na. Ito, dikdikan ng labanan. Servisyo, Baby Orle. Jobert. Ito, Baby Orle. Hala! Out ball. Lapas. Nasuot pa tira ha. Wag makakuha. Igualis City. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas. Jeffrey. Jobert. Ay, bikila to tira. Gibalikan, oh! Gibalikan! Gibalikan! Maru abibiurli, eh!
Okay, may ulbo ang panaglalis ha. Unsa kay final decision ani? Shout out din ni Boss Makoy. Yam-yamin gabunada dara atong amigo ha. Taga Karkar na. Og shout out sa ni Jeffrey Barchana atong birthday boy. Okay, final decision, Jambol. Iguali City. Servisyo Idol Jobert Balsinas. Jambol niya, ilugay na sa servisyo ha. Ilugay na sa servisyo. Wala na score. Okay, bola sa team Dumanog. Iguali City, Iguali City. Servisyo Jeffrey. Jeffrey again, lumipad na. Uy, agay, out ball. Iguali City lang yapon bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo, on the way na. Jeffrey. Side out, side out, side out. Okay, servisyo Nonel. Saddam, giwiban namang Saddam mo. Bundakan Jeffrey. Jeffrey again, attacking the defense of Team Cebu City. Nako, what a nice exchange. You can get nothing but the best. By Bal Canonigo. Shout out ni mo diha, Boss Bal Canonigo ha. Canonigo vibes og ni Boss sa Balister Canonigo Cabrera diha sa Lotak Naga City. Iguali City lang gyapon. Naungot ta sa Iguali City, pa kapuntos ang both teams. Kulapo. Wait. 8 City na, 8 City. Servisyo sa Dampara 9. Plano Nel. Kulapo. Bebe Orle. Lah, bikila to kuha pang Sadam. Ikang Nonel. Pana ginubatay ni. Pang. Laras, papap. La tara. Dapa. Awa ka rescues Kulapo. Hawan pas kang manang. Otso City mga igan, 1 point ball game in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Direha sa Istaka Minolos, Barili, Cebu. Sponsor niya ni Ma'am Richel Escoltos. Organized by Bus Robot under Yads Casinillo Promotion, the Queen of Volleyball dayon. Igualis 8 na, 8 all na mga igan. Jobert, agay, fire in the hole. Mamma mia. 9-8 na mga igan, 9-8. 9-8. Change favor ta. The momentum has shifted to Team Dumanog. Bang. Jeffrey Mikamang. Gibagrakan ni Kulapo, wa pa purmaha. Good item matiraha oy. Good item. Otso 9, pabor ang Team Dumanog. Servisyo Jobert. Gi-out na idol. Side out, side out. Noibe 8. Kini para Gis. Tulo kontra 4. Last 3, last 4. Out ball. Okay, servisyo, birthday boy, Jeffrey Barchana. Gis para 11. Jobert, kuha pa. Bebernel, Nonel. Bang! Hawan na, oy. Sus, gikaingin ni Kulapo dire.
Ocho Gs mga igan, 8 Gs. 2 puntos ang lamang sa Team Dumanog. Kini para 9 ni sa Team Cebu City. Here comes Kulapo. Orle. Kulapo, la! Bang! Binumba ni Jeffrey Tokpot, Pertiluboa. La, gatapok na! Ay, my guys, swerte Team Dumanog. Hindi pumasok ang team rin ni Idol Jobert Marcinas. Wala na sanang panangga. Gis! 8 mga igan, Gis 8. Servisyo Nonel. Bang! Jeffrey. Overcook. Ang tira. Out ball. Okay, bola sa Team Cebu City Servisyo Sadam. La. Nonel. Ay, giliwag ni Nonel. Out ball. Ninduta plano ha. Pero bati ang resulta. Noy BGs na, Noy BGs, 1 point ball game in favor of Team Dumanog. Jeffrey. Wala po, Milatos. Bang! Latigo 50. Tanggal bulati. Para, nagpauwanas Bibi Orle. Nako. Team Cebu City defending their ground. On the attack ang Team Dumanog. Nakos Bibi Orle, nangaplas mayo. Gibuyukan, hala! Nako, lapsi sa depensa sa Team Dumanog. Igualis Gis na mga igan, Igualis Gis. Lasto. Gipukot ni Sadam ang serbisyo. Lasto mga igan. Ito. Sino kaya matibay ang loob? Dito masusukat kung sino ang matibay ang loob. Ito na, lasto mga igan. Time out muna. Asked by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Okay. Servisyo Baby Orle. Lasto mga igan ha. Jeffrey. Baby Orle. Wakapurma sa Idol Jobert. Milaban ang korte. 11. Jis. Slide sa Idol Jobert. Takil post ba to? Para daw. Power daw na ang Team Dumanog. Nako! Panalo ang Team Dumanog sa decision game 3. Dito sa Estaca, Minolos, Barili, Cebu. Congrats Jeffrey Nonel Norle. Sila ang tatanggap ng premyo.